मालिक अल्लाह बानियाने मजलिस से जितने मरहूमीन, इस इलाके के जितने मोमिनीन व मोमिनात, सादात वगैरह सादात इस दुनिया तो चले गए, मेरा अल्लाह मरहूमीन दे दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा। जितने बुजुर्ग सखी हुसैन दी मजलिस टोराए, मेरा अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा। मातमी भिरावां दी कदम कदम ते मुहाफ़त फरमा। एक दुआ नहीं बल्कि बहुत बड़ी दुआ मंगन लगा, वेखसा कितने अमीन अक्सो। मेरा अल्लाह जितने हाथ तुहाडी बारगाह चुट्ठे ने जिक्र दा वास्ता, इन्हां बहुत जल्द ज़वारी करबला नसीब फरमा। आओ बिस्मिल्लाह। सारियां दुआवां दी इक्को दुआ, मुश्किल दौर है शियाने हैदर करार ते साडे पर्दे वाले हकीकी वारिस बकियतुल्लाह इमाम ज़मन दा जल्द ज़हूर फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते एक सलवात बावाज़ बुलंद तिलावत फरमा। सर ठीक हो खैरियत। इमाम शशम फरमाते हैं, जिहड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े, उस मोमन दे रिज़्क़ विच कदी कमी नहीं आ सकती। बुलंद तरीन सलवात तिलावत फरमा। नारे तकबीर। खालिक अकबर दा नाम बहुत बुलंद है, जितना बुलंद चसाएँ इबादत उतनी अजीम होसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब बोलो नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली है, हथ बुलंद करके हज़रत अब्बास दे अलम नू सलाम कर सो, जुरत नाल बोलो हैदरी। इजाज़त है जनाब। भिरावां दे हुक्म दी तामील ज़रूरी आई, तुहाडे चेहरिਆਂ दी ज़ियारत हो गई। बादशाह हुसैन दी नौकर दी फहरिस्त विच तुहाडा ते मेरा नाम दर्ज हो गया। वक्त ऐसे दिन ऐसे नौकरियां बादशाह दियां जगह जगह, कोशिश है जिथे वादा है उत्थे पहले वादा वफा हो। मेरे तो बाद मुल्क दा नहीं बल्कि दुनिया दे खूबसूरत नाम है ज़ाकरी दे हवाले नाल, कसीदे दे हवाले नाल भाई काजी वसीम अब्बास साहिब मिंबर ते तशरीफ ले आए। 2:17 तो मैं आगाज़ करन लगा मजलिस दा। इन्हां 2:17 के बाद जनाब दे मिजाज के मुताबिक नौकरी हो सी। मैं प्यादा इस शेर सा जहाँ में कोई शेर नहीं है। इंतज़ार वाला माहौल ही नहीं। बिस्मिल्लाह करें जी ना, मैं इंतज़ार करवावने और सारे हज़रत अब्बास से मातमी बैठे हो। जेड़ा बंदा दूरों मुर्शद अब्बास के अलम नू वेख के इंज सलाम करदा है, वो अगली सतर दे ताईद कर देवे, वो सलाम वाला हथ चाहे तो मैं कसीदा शुरू करा, मेरे कसीदा पढ़ने च आसानी होवे। मैं आख रहा सही, इस शेर सा जहाँ में कोई शेर नहीं है। पिछले हो भाई तुसी भी नार रलिया जरा, एक बारी सतर फिर आ दें, बल्कि एक नहीं 2 दफ़ा दें ताकि तुहाडा ज़हन बने तो मैं अगली सतर आखा। कौन है हज़रत अब्बास? किस अज़मत दा मालिक अली दा पुत्र। इस शेर सा जहाँ में कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। आखिर तक हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। क्या बात है जनाब, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया जी। इस शेर सा बिस्मिल्लाह सारे बोले भाई, या अली दी सदा हैदरी। इस शेर सा जहां में कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। चलो थोड़ा जा मिजाज अजय पिछले नहीं रल रहे, मैं एक जुमला हो रहा था फिर सदर कसीदे दी शुरू कर दिया। इंडिया के एक शायर ने, एक मुकर्रर ने, जनाब बिलाल काज़मी साहब, जिस बंदे दा सोशल मीडिया नाल वास्ते सही, एक जुमला उन्हां दा कोट करदे हैं सैयद, ओहदे बाद यकीनन इन्हां दे मियार मिजाज बुलंद ते मैं कसीदा शुरू करदा। एक सवाल दा जवाब चाहिए जी, एक चेहरे ते कितनी अखां होंदियां? पिछले नहीं बोले तुहाडियां 3 कितनी अखां? एक बारी उच्चा बोलो, कितनी अखां? करबला दे मैदान विच कम अज कम 9 लाख दा लश्कर लिखिया गया है। अखां कितनी होईयां? 18 लाख। वो फरमा रहे हैं जेड़ा करबला दे मैदान विच 18 लाख अखां चो नींदर खो लवे, उसनू हज़रत अब्बास। बाजू बुलंद अली लाल कलंदर। क्या बात है जनाब, बहुत मेहरबानी जी। उस बादशाह का नाम हज़रत अब्बास है, उस जलाली वाले का नाम हज़रत अब्बास है। सही मेरी आउण दी मकसद हल हो गया। मैं इतनी दुआ तुहाडे कोल चाहंदा सी। खुतबा बाबुल हवाइज सरकार हज़रत अब्बास का पढ़न लगा से, चूँकि थोड़े दिन होए करबला चू वापस आए और अलमा ले कोल एक हर साल की नौकरी होंदी, एक तवसल है मेरा बादशाह नाल कुछ ना कुछ अता कर देन, फिर मिंबर हुसैन ते 17 पढ़ के वो कसीदा शुरू करके तुहाडे कोलों दुआ लैण दा सबब बनदा सी। तो सारियां दा दिल होवी ते पढ़िए हज़रत अब्बास दा खुतबा सही। 10 मुहर्रम मैदान करबला, लखां दा लश्कर है हज़रत अब्बास के सामने सही। उस लश्कर चो गल्लां होईयां, उन्हें आख्या भाई एक पासे लखां दा लश्कर है, एक पासे घोड़े सवार आ रहे, चलो पूछिए दा मरतबा कितना है, दा मकाम कितना है, दी फजीलत कितनी है, दी जुर्रत कितनी है। हज़रत अब्बास से सवाल होया, तुसी दसो तुहाडा मकाम कितना है, तुहाडा मरतबा। शुरू कर दी मैं सतर, हो सकता है मैं जल्दी करदा पिया होवां, मगर मैं कोशिश कर रहा भाई, अगलियां ड्यूटियां भी वेख रहे हैं, भाईजान नूं भी वेख रहे हैं, इत्थों दा माहौल निज़ाम इन्हां दे टाइम टेबल ही वेख रहे हो। उन्हें आख्या भाई दसो तुहाडा मकाम कितना है, तुहाडी इज्जत कितनी है, तुहाडा मरतबा कितना है। उम्मल बनीन दे लाल दे चेहरे ते बाबे अली दा जलाल आया।
کربلا دے میدان وچ کھلو کے حضرت عباس جڑا تعارف کروایا، دلوں میں تے پڑھیے سطر سائیں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پچھلے بازو بلند جناد عباس مرشد بولو حیدری، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون، موجزہ وکھیا ہے علماء دا، میری مجال نہیں، جو کچھ خیرات ہے وہ فضل دے بابے دیئے، موجزہ وکھیا ہے، شابش، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ، مان نہیں سکدا پورے گجرات جلال پور جٹاں دا مجمع میرے سامنے ہوئے، 17 میں عزت عباس دی پڑھا بندہ ہوئے، غازی نو جاندہ تے ماتمی حضرت عباس دووے تے سیر ہلاوے، مرشد پہ دن تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، انہاں کے پھر تعارف کرواؤ، تے غازی انہاں دے پاسے ویک کے پہ دن تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، سارچو میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں، میں او ہاتھ اٹھے جڑا ماتم واسی اٹھ دے بولو حیدری، کیا بات ہے جناب، اے میار ہے توڑا، اے عطا ہے توڑے تے علماء دی نوکران صحیح نوکران، جتنی بری آنکھو توڑا نوکران، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں، میں فاطمہ زہرا، کوئی لطف آیا جناب، لطف آیا تے سفر کر دیا ہوئے آئے، ایک کو قصیدے دا حکم ہے دے بعد ذکر مصائب تے بھائی دے حوالے ممبر کرنے، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں۔ اچھا لمبی توضیدہ تے وقت ہی نہیں نا، بادشاہ دا فرمانے بس ساڑھے منن آلے دا ساڑھے فضائل چہرہ کھل بھی جاوے نا، تے پھر بھی فضائل پڑھن والے دا مقصد حل ہوندا ہے تے تسی تے بول دے یہ ڈے سونا پے ہو، ایک بندہ 9 لاکھ چوگے بعد کے حضرت عباس نو آدھے اسی تواڈے نال لڑن آیا، اسی تواڈے نال لڑن آیا، اتنا لشکر لے کے تواڈے نال لڑن آیا، لڑن دا نام آیا تے غازی دی اکھے چک پا کے پیا دے، خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی، ماتمی نال گل لے دوجے نو چھٹی ہے بھائی، جڑا ماتمی حضرت ہو جیو تواڈے ہاتھ سلامت رہن، تواڈے ویڑے واسطے نوکراں سائی میں نتیجہ پہ دینا، بسم اللہ بھائی، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، غازی پہ دن میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں، انہاں کہا تواڈے نہ لڑن آیا، دکھ لگنا ہے میں اس بندے تے جڑا غازی دا ماتمی ہے تے پھر سر ہلاوے، انہاں کہا لڑن آیا تے عباس پہ دن خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی، خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی، سرچو رحمت ہے خدا کی، مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا ہوں، حیدری مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا، ایک سطر اور ایک باری جتنے ہلکے دے ماتمی کھلوتے یا بیٹھے ہو ذرا سجا بازو بلند کرے ہے، بس اے ہاتھ اس تو بلند کرائے اگلی سطر تے میرے ہاتھ اٹھن میرا قید ہے میرے حق کی دعا ہو جاسی، چھوڑ دیتیاں میں ساریاں سطراں، چھوڑیا میں سارا قصیدہ ایک سطر میں توڑے دلوں تے نقش کرن لگا، حضرت عباس شاید جلدی ہوئے پھر حضرت عباس 9 لاکھ چورستہ بنا کے، پتہ نہیں کتنے بندے گل سمجھو، ادھا مجمعی سمجھے تے میرے آن دا مقصد حل لے، 9 لاکھ چورستہ بنا کے فرات دے کنارے تے کھلو کے 9 لاکھ دیا کے چک پا کے علی دا پتر پیا دے، ممکن ہے تو آ کر کوئی اب قبضہ چھڑائے، ہائے پچھے رہ گئے ہو، مہربانی سائی مہربانی سائی مہربانی سائی، اگلی سطر تے اس بندے دعا کرنی ہے سائی،
جیڑا بندہ عزت سیدہ جان دے، جیڑا بندہ جان دے کہ جناب عباس پاک سیدہ دی دعا دنا ہے صحیح، جیڑا بندہ جان دے جو محمد دی بیٹی دی عزت کتنی ہے، اس بندے بول رہے ہیں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں، مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا ہوں۔ حضرت عباس فرات دے کنارے تے کھلو کے پیادے ممکن ہے تو آ کر کوئی اب قبضہ چھڑائے، پھر رکھو آخر تک پھر رکھو، اچھا کیوں کر کوئی اب قبضہ چھڑائے، دریاؤں کا مالک ہوں میں دریا پہ کھڑا ہوں۔ جڑا پاک عمران دا جایا ہے جند قدم دارش تسایا ہے، جڑا پاک عمران دا جند قدم دارش تسایا ہے، جند کل مخلوق کرے آیا ہے، اج او کعبے وچ آیا ہے۔ مگی میری فضائل دی نوکری، ایک قصیدہ میں مردی نال پڑھیا، ایک مختار بھائی دے حکم دی تمیل ایک سطرت دی، او دے بعد ذکر مصائب 13 رجب تک سطر پڑھی اور مخدومہ نے بڑی خیرات دیتی۔ کوشش کر دیا تھوڑی جی محنت ہور کریے، تھوڑی جی تواڈے تو دعا ہور لئیے تے سلام کریے۔ جڑا پاک عمران دا جایا ہے جند قدم دارش تسایا ہے، جند قدم دارش تسایا ہے، جند کل مخلوق کرے آیا ہے، اج او کعبے وچ اج او کعبے وچ آیا، اج او کعبے وچ آیا ہے، 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 پچھلے پچھلے تواڈے واسطے کعبے وچ آیا ہے، جو 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 کعبے وچ آؤ شبیر دا ذاکرہ بوضو منبر تے کھلوتا، سیداں دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں، اور نجم شرادی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا اے دنیا کرے سجدے اللہ دے کعبے نو پر کعبہ جھکدا ہے حسنین دے بابے۔ بی بی یادیے ہون پاک تھی گئے نہ بچدا، کوئی واس لگ دئی تلائے، میں سنیا ہے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ، میں سنیا ہے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ، او کھبین جے سمجھوتے شمر کمینہ، میں کنڈاس گئی ماں زہرائے، براد گل چوبائی کڑ کے آدھیے کوئی تو بھی سجن بلاویں آگئی ای بھین دا دل گھبے، بی بی آدھیے میں شبیر فوجاں دے بدل چڑھ گئے نی، میں علی دی دھیا۔ بس ہو گئی ہوگی نوکری، پچھلے مائک بند کر دے سویدہ نیاز حسین تھوڑا جی آواز بدھا دیو، چونکہ بھائی دا حکم آئی فضائل زیادہ نہیں پڑھنا، آج 5 رجب تو کوشش کر 8-10 منٹ نوکری مصائب دی ہو جاوے۔ 28 رجب علی دی تھی مدینہ چھڑیا، زینب رنی نہیں، 8 ذی الحج بدھے احرام کھلے، علی دی تھی حوصلے چ رہی، 2 محرم کربلا آگئے، علی دی تھی نہیں رنی، 7ویں پانی بند ہویا، ایک جملہ سنیا ایسے آلیہ دے چہرے اسمت پریشانی نہیں آئی، اتنا جو مجمع تے سارے اس ویڑے نو رووین آئے ہو، کوئی ایک بندہ تے میرے تے سوال کرے نا، سیدزادہ اتنے مقام دس سے نہیں، کوئی او جیا ویلا آئے جڑا علی دی تھی رنی ہے، بزرگ پڑھ دے ہوندے آئین کہ اس ویلے رنی ہے جڑا 9 محرم کربلا جھک آواز آئیے لوگوں شمر آگے ہے،
मामा भेणा दे वैन बुलंद होए यकीनन पर्दे चली दी वली धी मुकान चलन आ गए। उस वेले रुन्नी है जिसले करबला दे टिब्बे च एक आवाज आई, लोगों शिमर आ गए साडे असम्मा फिजा जी धी अली दी बीबी आदि एक बारी हुसैन नू आखो ना मेरे खेमे आवे। जेड़े भैन ते भिरा दा रिश्ता समझदे हो, शबीर भैन दे खेमे आन ते भैन भिरा दे गल च बाई पा के दी हुसैन मैं कुछ पुछा। अकबर दा पिओ आदा संभल के पुछया ये मदीना नहीं है करबला है। बीबी आदि शबीर मैं पुछ दियो कुछ सफर कर दिया भाई मैं एक मोहरा लवैन सुना लवा पुछ दियो कुछ हुसैन ए शिमर कौन है। फिर सुन लो जिन्हें नहीं सुनिया हुसैन ए शिमर कौन है। शबीर आदिन क्यों बीबी आदि नाने मुहम्मद दी कबर तो लेके 9 मुहर्रम दी फजर तक शबीर मैं हौसले च रही हाँ। हुसैन जय वेले दा मैं सुने ना कि शिमर आ गया। शबीर मेरा हाँ पे लांदा है भेड़ दे गल चुबाई कड़ के दे नहीं हो तो शिमर है जिस तेरे भिरा दे गल ते तेरा दरबा चला इत्थे। फिर हुण तुहानूं पता लग सी मैंने भिरावा हुक्म की कीता मैं पढ़न के लगा। भिरा दे गल चुबाई कड़ियां सही इन भिरा दे सीने ते हथ रख के शबीर दी दाढ़ी चुम के पई आदी इन्हां दे जो इतने लगदे न क्या तुहाडा लगदा कोई नहीं रह गया। जवाब सुन सो सुगरा दा बाबा पिया दे भैन लगदे हुंदे न वसदियां दे कोई उजड़ वंजे ते जितने तक मैं पिछले दिन इंतजार च तुसी हाय शामिल हो सो तो मैं वैन कर दे सस। फरमाए जिन्हां दी जरूरत आई वो आ गए। इत्थों पता लग सी मैं की पढ़ना है। कौन आ गया? हुसैन दिन हबीब आ गए, ज़ुहैर आ गए। अल्लाह वास्ते जे समझ आवे ते हाय करे आए। जौन आ गया। हुसैन दिन हिक रह गया उसनों मैं बुलाना नहीं चाहता। फरमाया क्यों? हुसैन दिन पिछले दिन चोई उसकी शादी अजे थोड़ी ना ओ दियां हत्थां तो दियां भेड़ा गाने ही नहीं खोले आना। फरमाया है कौन? आखिर तक हाय चाहिए क्योंकि कदीम दे सुनने वाले हो मावां दियां झोलियां चो साईं दुख सुनते आए हो। सैयद तुहाडी हाय दी कसम बीबी आदि है कौन? शबीरा दे ना सईद अब्दुल्ला दा पुत्र बसरे दे रहण वाले मेरी दुआ दा जमे। बीबी आदि फिर शरीफ मां दा पुत्र सी खत तू लिख दस्तखत मैं ज़ैनब कर दिया। शबीर मैं वादा कर दिया मेरे ना ते निगाह पै गई उस ना। हुसैन ओ पेरी जुत्ती पाना बोलवे सी कदी हाय ना करो जेड़े जवान हाय करके फिर आउंदे हो। भैन दा अखा मन के ने शबीर करबला दे टिब्बियां च कागज कलम मंगाया जी सारे शामिल होवो ते वैन करिए। भैन नु हुसैन पे आदन आलिया तुसी जो सईद नु बुलेंदे हो तुहानू पाक के सईद आया ते मैं बच वैसा। बीबी आदि नावे हुसैन जितनी देर तई सईद लड़सी ना मैदान च शबीर में खैमे च बह के तुहाडा चेहरा वेंदी रहा। इत्थे मैंने पता लगना है मजमे च कितने भैणा दे भिराओ क्योंकि हाय तुहाडे वास्ते च हां जी तुहाडे वास्ते च नहीं हाय सोहनी करसो ते मैं वैन एक शुरू करदा। भैन पई वेखदी आई जेड़ा शबीर पहली पहली 70 ते लिखदे पे हैं सईद मैं गरीब दा सलाम होवी। जिस बंदे हाय नहीं कीती वो बंदा भी जानदा है कि मर वेंदी गई भैन भिरा दी गुरबत बर्दाश्त नहीं कर सकदी। खत लिखिया मजलूम इमाम खत बंद करके चलो मैं तहरीर वैन च पढ़ दे सा। जौन नामी हबशी कासद नूं बुलाया गया मजलूम खत ओदे हत्थां ते रखिया एक तवक्कल दा जुमला सुनिया भी सारे दिन दा सुनदे पे फितरत भी थक जाना मगर भिरा दा हुक्म है इस वजह तो शुरू कर दिता। इन मजलूम ओदे हत्थां ते खत रखिया शबीरा दिन खत ले जा मौला कित्थे ले जावां? हुसैन इन दिन बसरे ले जा। इन हैरत दी अंगल मुंह च पा के मौला कित्थे बसरा ते कित्थे करबला? बहाने नाल जुदा पे कर दो। हुसैन आदे नहीं मैं बतूल दा पुत्रों के वादा पे करदा तेरा ना अकबर दे संगतियां शामिल है। ते जौन सईद नूं भी आखी ज़हरा दा पुत्र पे आदा या सफर ना वेखी तू अकीदत नाल घोड़े दियां वागां चावी मैं जमीन दियां तनाबां छिक दे सा। एक जुमला उन्हां वास्ते जेड़े बंदे हल्के च खलो के हजरत अब्बास दा मातम कर दिओ। इन जौन खत लिया 3 या 4 कदम टुरे हो सी इन कंड ते हथ आया मुड़ के वेख्या ते गाजी दा अमामा खुल के गल च आदन होर ते मैं तेरे कुछ नहीं आदा। सईद नू मेरी तरफों आखी अलमा ला प्यादा या जज्बात चाह के किसी गैर बंदे दे सामने साडा खत ना खोली। हाय बनदी है तुहाडी असी गैरत दे सुल्तान। मुसाहिब ते जल्दी दा जोड़ कोई नहीं शायद मैं जल्दी पिया करदा मगर एक वैन दा हुक्म है वैन सुना। फरमाया सईद नू आखी गाजी पे आदा या जज्बात चाह के गली बाजार साडा खत ना खोली असी गैरत दे सुल्तान। एक हाथ रखे मजलूम इमाम दे कदमां ते एक हाथ हजरत अब्बास दे कदमां ते। बजुर्ग पढ़दे हैं कि 9 मुहर्रम दी दोपहर जौन करबला दे टिब्बे च घोड़ा भजाया सारा दिन घोड़ा सफरां च सारी रात घोड़ा सफरां च। 10 मुहर्रम दी फजर नू एक सईद दी घर दी कैफियत ते वैन जौन दे घोड़े सही बसरे दी गली च पहला कदम रखिया। इदो सईद उठिया अल्लाह वास्ते भाई मेरे हाथ बदन एक बारी मेरे वाले पासे बिला तशबीह वेख्या है। इंज ना उठ के माँ दे मुसल्ले दे कोल आया। बजुर्ग आदन के माँ दे मुसल्ले दे कोल बह गए। इंज माँ पुत्र वाले पासे वेख्या ते पुत्र माँ वाले पासे वेख्या। वो फरमांदे हुंदे ने कि माँ भी परेशान है ते पुत्र भी परेशान है। ते सईद माँ दे पैर नप के पिया दे अम्मा जिहड़ी रात गुजरी है ना मैं सह नहीं सकिया तेरी हाय आवनी चाहिए। माँ दी जो कुछ मैं डिठा है हो सकता है मैं सारी जिंदगी न सह सका। सईद आदे अम्मा के डिठे मातमियों ते हाय करे आएगा दिए के दसावा घर मेरा ही ते मुहम्मद दी धी दा एक हाथ पासे ते आई।
سیدو کدی اس دیوار دا سہارا کدی اس دیوار سید دعا مانگنا انشاءاللہ میرے پیران دو خیر ہوئے ایتھے ماں تے پتر پہ کر دیا ان گلاں جب کل باب ہویا اٹھے تے ماں پی آدھی کون ہو سی آدھے اما شادی دی مبارک دے بنا لگی ہو سی پتر نو آدھی اس ویلے مبارکہ دے بنا لے نہیں آندے پتہ کر کون ہے بھج پہ سید آخری جملہ ہی میرا تمہید ہو دے بعد 3 یا 4 منٹ دا وینے بھجیا سید حویلی دا دروازہ کھولیا بلا تشبیق جملہ کربلا لیا تاکی تب سر چویا انج نقاب پوش میلا لباس تے دھوڑے ان سید نو ویکھیس نا تے نقاب ہٹا کے پیا دے انت سید کیا تیرا نا سید ہے آدھے ہاں میرا نا سید ہے آدھے عبداللہ دا پتر تو ہے آدھے ہاں میں ہاں ایتھے سید پہ آدھے تو کون ہے آدھے قاصد آدھے کتھوں آئے آدھے کربلا چوں کہیں بھیجے ہی حسین ابن علی گھوڑے دیا واگاں چم کے آدھے صدق ونیا ان رہوتوں جن رہوتوں سفر کر کے آئے اے ہون ہائے بلند ہوئی ہے نا جو علی دی دھینو قبول ہے صحیح نوکرہ صحیح فرمایا نوکرے تے اکبر دے پیو دا میں نے تینج لگ دے کائنات میرے بوہے تے آ گئی ہے اے جملہ یا میرے 8-10 منٹ دا مسائب بھول جاویں میرا جملہ نہ بھولی سیدہ دے چہرے تو نقاب ہٹے اس تے لباں تے خشکی اتنی آئی تھر تھراہٹ آدھے میں قریب ہو کے پوچھے تسیں نہیں بولیا آدھے میں اور نیڑے ہویا میں کیا پیاس ہے آدھے سچ پوچھ دیں تا 3 دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا سید آدھے اکبر دی جوانی دی قسم ہی گھوڑے دی زینے چباؤ میں تین شربت پہ واما آدھے کیویں پیوا کربلا کوثر پہ واما لے تسے بیٹھے ایک خط لے تھوڑا جی آواز دے سو صحیح میں وین کر لگا ایک خط لے 2 گلہ امام دیاں سن تیرا اپنا کیدا میرا اپنا کیدا خط رکھے سید دے ہتھے آدھے غریب پہ آدھے نہیں میرا سلام ہوئی ہر رکھ دا وضو ویکھ رہے ہیں وین کرنا صحیح امام پہ آدھے نہیں آونا ہوئی تے سفر نہ ویکھی تو واگا چاہویں میں تیرا سفر قریب کر دے سا شبیر پہ آدھے نہیں آج چڑھنی ہے جنج کربلا علی اکبر دی میں تیرا انتظار کر سا 3 گلاں نہیں حسین بادشاہ دیاں ایک گل علی دی جلالیاں لے پتر دی علماء پہ آدھے یہ خط ملی تجذبات چاہ کے کسے غیر بندے دے سامنے ساڑھا خط نہ کھولی ڈکدا رہ گیا سید جون گھوڑے دی واگ بلائی پہلا وین جس سے آلیہ دی مہر سیدہ میری مدد کرے آئے میں توڑے عزادار نو توڑی غربت دی 70 سمجھا لوا گلی دا موڑ مڑدیاں تک سید جون دی کڑ ویکھی ہون منظر کیڑا صحیح حویلی دا دروازہ کھلا رہ گیا سید بسم اللہ پڑھ کے خط ہاں نہ لایا اس جملے تے مکیاں میرے حصے دیاں نوکریاں ملک اجے 7 یا 8 قدم ماں تو دور آئی اے حالت ہے سید دی صحیح ان خط آئی ہاں نال تے ماں دوروں بھی پوچھ دیئے سید کون آئیا ضروری نہیں میں زور لاما تے تم ہائے کرے جملہ سنی کون آئیا اما کا صد آئی کتھو آئی آئی کربلا چھو سید کہیں بھیجے آئی حسین ابن علی تلیاں ٹیکیا دیئے ہاں اکبر دی شادی دا خط ہو سی امام وعدہ کیتا ہی نا کہ جدہ میں اکبر نوں پھر دن نیڑے آ گئے اچھا سید بہایا نوں ایتھے مان بھول پہ نائی باؤ جڑے ماما دیئے جھولیاں چو دکھ سن دیا نائی باندھا پانی پہ وائے ہی نائی پیندہ دیئے ہو کہ میں سکدے قاصد ہوئے حسین ابن علی دا تے ٹر جاوے تسا ماں دے پیر ناپ کے آدھا ماں ایک کو گال کر دائی کیویں پیواں کربلا کوثر پہ واونا لے تسے بیٹھے ایتھے بھول پیستے آدھیے وے سید خط کھول پھر آدھیے نا سید خط تے ماما بھینا دے حصے دی گل لے تو ان سمجھ آوے ہائے کرے آئے پہلے وین تے آلیہ دا ترسے آدھیے خط تے سگرا دے پھر آدھی شادی دا ایک لحظہ حوصلہ کرنا میں تیریاں بھینن بولاواں تیریاں بھینا آویں نہ تے پھر اکبر دی شادی دا خط پڑی گھرے ریالے دھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیا دیئے ٹوراؤ اکبر دی شادی دا خط آ گئی ہے انجائیں انجے میں چھکا لے پاسے پانی آندہ ماں مسلح تے بہ گئی سجے پاسے سید کھبے پاسے سید دیا بھیڑا ماں دیے لے وے سید ہون خط پاڑ کم دیو یا ہتھا نال خط کھولے پہلی 70 تے لکھے آئی انا للہ عزاداریں تیری ہائے بلند ہوئے عزاداریں تیری ہائے بلند ہوئے صحیح کدی نہ رو وہ جڑے ہائے کر کے پیرون دیو وَإِنَّا لَهِرَاجِعُونَ آدھیے وے بھولتا نہیں گیا خط حسین دا آیتا موتیاں سیدہ دے اما دعا کر آج میں خط نہ پڑھا اگر جڑا خط لکھ دے آئے میں حسین ابن علی اللہ جانے کے بنے آئے خط دے سجے کونے تے لکھے آئے میں حسین ابن فاطمہ الزہرا اما جان دیئے پتر جیڑے غریب ہو جاویں خطاں تے ماما دے نا نہیں لکھ دے ماں پہ سن دیئے بہنا پہ سن دیئے سید پہ پڑھ دے سید میں غریب دا سلام ہوئی 28 رجب مدینہ چھٹ گیا 8 سر حج میرے بدھے آرام کھل گئے 2 محرم میں کربلا آیا 7ویں میرا پانی بند ہویا سید میں تیرے کدی بھی نہ بلاوا میں جاندہ پچھلے دن ہی تیری شادی ہوئی ہے سید میں مجبور ہاں میں اکبر دیاں سنگتیاں تیرا نا ویکھے آمنا ہوئی تے سفر نہ ویکھی گھوڑے دیاں واگا چاوی تیرا سفر جانے میں حسین جانا او گھرے ریالیا سید ارادہ کیتے میں روندیاں اکھا نال خط بند کرا بہنا دیاں نوے سید جی لگ دے خط دے دوجے پاسے کوئی تحریر ہے منہ تے ماتم کر کے آدھے دعا کرو شالا میں مر جاواں آدھیاں
پڑھیاں کے پڑھیا دے لکھے سید پھرا میں زینب دا سلام مرحبا 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 سرد ماتمالیہ دی حسرت اکبر دا بابا راضی ہوئی اما کجا بطول دیا دھیاں سن دیا جڑ دیا تے ایک وین کر لما کجا میں کنیز دا بچڑا اما مرشد کلا نہیں میرے مرشدیاں بہنا نال آئی ہوئی او جڑے ماتمی ماما دے پتر بیٹھی ہو مانوگا دے اما اجازت ہے سعید سینہ چمکیا دیوے سعید سچ پوچھ دیں میں تین جمعی آج دے دین واسطے بہنا لے پاسے ٹرے دورو متھے تے ہاتھ رکھ کے پہیاں دیاں ٹور مانج مردائیں تا مر جائیں شالا زینب دا بھرا بچ جاوے نوکران اشارہ کر کے دے جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو تیر ہتھیار کمان لٹک گئے سعید دا گھوڑا تیار ہویا گل میری اس بندے نالے جڑا مجمعی دھیاں دا پیو بیٹھا ہے سعید ارادہ کیتا ہے میرا کعبچ قدم رکھا ماں دیئے نوے سعید ہوئی کسے دی کچھ لگ دیئے جے ہتھا تے اجے تھوڑی مہندی لگی انج ڈٹھاس آدھا ہے اماں سنی بھائی عقیدہ چھپاوین دا دورے ہو سکتا ہے اجازت نہ دے وے ماں دیئے نوے سعید میں شبیر دی کنیزہ آمتن اجازت لے دے وہاں سعیدہ دے گو میری ماں پچھو میری بہنن پچھو میں ٹریاں سعیدہ دے میں حجرہ عروسی چاہیا منظر کیڑا میری بیوی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے پائی بیٹھی آئی زمین تے لی کے مار کے دی اللہ میرا واس کوئی نہیں لگ دا سعیدہ دے میں کول کھلو گیا میں متھے تے ہاتھ رکھیا میں آج توڑی چھپائے میں مدینے علیہ سعیدہ دا نوکران سنی بھائی جملہ آج میرے مرشد تے اوکھی بڑھ گئی ہے یہ کلہ نہیں میرے مرشد یہ بہنہ نہ لائی ہوئی ہیں میں ٹوریا ویلا اتھر میں تیری مردی گھر جا میں تیری مردی گھر دا نہ آیا دیا جے تو چھپائے تو میں بھی چھپائے سعید تیرے گھر کھاتا ہے میرے حجرے کوئی کالے برکے آلی آئیے میں نو جگہ کے پیا دیئے جاگ میری زینب رول گئی ہے صدقہ 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 آدھی سعید تو علی دیا پتران دا نو کریں میں علی دیا دھیاں دی کنیزاں سعید میں نال لے چل تو علی دیا پتران دی خدمت کری میں علی دیا دھیاں دی خدمت کرساں 10 محرم دی فجر سعید تے سعید دی زوجہ سعید دی ماں دیا قدمہ تے ہاتھ رکھے سارے رسے آدھریے وے سعید گھوڑا مٹھا ٹور سنی جملہ سعید گھوڑا اس ٹور میں عورتاں میں سفران دی ہیلک نہیں گھریرے آلے امیر ممبر دی قسم ڈامی دے ڈپار پہ ڈھل دیا ہے سعید دے گھوڑے ٹبے کربلا تے پہلا قدم رکھیا ہے جیڑی سارے رسی آدھی رہی آئی مٹھا ٹور ہون کانڈ تے متھا مار کے پہ یادیے جتنا بھجا سکتے بھجا آدھے ہون کیا بنے یادیے کالا کوئی ہولے ہولے پہ آدھے حال منا سعیدہ دے میں گھوڑے دیا واگن چھکی ڈیتی ہے میں نو ایک پاسے کالے خیمے نظر آئین آدھے میں زوجن لائے میں کہ ایو میری مرشد زادیاں دے خیمین سعیدہ دے میں گھوڑے تو تھراک ماری ہے میں تیجے ٹبے دی لاہی لتھا اس ویلے کربلا حال گئی ہے جڈا عشس بن کیس کندی حسین دیا ظلفہ جات پائے آدھے میں تلوار کٹ کے آکھیا کلا نہ سمجھو میں سعید آ گیا سعیدہ دے میں قریب آیا ایک 4 سالن دی سیدزادی آئی جہندے نکے نکے ہاتھ بدے ہویا ہے قاتل دے پاسے وے کیا دی یہ ہاتھ کاٹ میرے پیو